Bele bele no hambai chini bayap sungjoto chini haimando family bichingo jong social media wo nukha haikeba khanaka je thangnai salo hejamarabo kaisa program khainani thangmani chini takhuk koktoma thumnai Komalkanti Tripura bo choprok jagmani ge abo kha dukho nanglaino jong tini Longtrai Valley ni joto koktoma thumnai rok pal baksa khaina jong tini press meet khainani ma thungmani kok hingke haise jong CPM hindi Congress hindi BJP hindi Tripura Moth hindi je kono party ringkhaino jong ma thanai jong coverage ma khainani chini samungsa amo ge tamo bagale bonoba saboba ama haike tamni bagui choprok khaba tamni bagui choprok jangna nangkhaba bokhe bobo nijeni samung khaina thangtani se ama haike choprok jago heba jong thangoi kok pdf heba bahike jong lukorokno phunungnai chini life ni security punse korikha amo haikhai tabuk bini kopalak kalaikha ba nini ani bini chini takuk je kono ni kopal phano kalaimano amhai jong je phano ringkhe ba je party phano ringkhe jong thanani baddo jong koktoma thumoi jong boini thane koktoma awai khainani chini samung amo engkai jong tini phaimanjak phaijak tini Longtrai Valley ni jura jura channel ni jotono phaisokai baijak je koktoma thumnaro chini khanangmani kokhe amono bo khoroksa nukhung nok yakarei no buri bwsai yakarei khoroksa ringma bai bo news coverage khaina thangka news coverage khaina thangmani bisingtwi no saboba bo samung sikra khaina rokba choprok kha bono chini thani abono kaisa koimung tongnai hapangni thani je sangbadik ba koktoma thumnai no chopropnai no doti doti no romai kotor majra rijangnani wngthong omo haikeno jong tini Longtrai Valley ni joto koktoma thumnai rok achuklaiui tini o press meet no ma khaimani khabon tahute buksong tung jotono soimon khana mia laithnai salmari koktoma no mia ni incident no tino jong Longtrai Valley bukhastini engui jong koktoma thumnai oro Tripura satongo wanstongo kono jati ni engui atini mia ni laithangnai ni je incident koktoma thumnai haparok kwrwngui tongnai takhuk Komalkanti Tripura mia ni hejamara bukhasteo kaisa program o bo coverage khlainani thangtani bo je bini sakao choprok jakmani no tino jong kaisa platform o samung khlaio tini bini thani wngkha akogya hana soniba kono jorao in future o chini thani phano obo wngui mano tang himle jong koktoma thumnai rok hingkai independent jong kono jati dormo kono color naya jesa bodol dingphano jong ma thango tini bo o samung khainani thangte niwo bo uram uram no bini sakao yakti sajakmani no ti chung haino khado jong abono tino tini kok tablaimani bisingti khlai Longtrai Valley yang amchaini jong koktoma thumnai rok abono ti jate no future o ba haine bwswng sal jora kono jora rogo jong koktoma thumnai rok ni sakao kebo phano obo haike tini sakao abo hai khlainani muthaknani bagui no tini ma saklaimani tini boni wngkha keboni thani phano obo hai wngui mano haste hapang naikolwi tongnai borom ganang Dr. Manik Saha Montri Okra bini thini bo koimung tai tini kwbangma leaders rok TTADC ni wngthong naikolwi tongnai rok jong kono miani je incident no kebono dosi khlai kebono hania sanam thania bo bodol khlaika jong abo mention thangya kheba bokha sitra kisaso borok chaya rok obo haike no waire wai obo miani obo kwtal kok ya jong kwbangma laithna jora rok obo hino obo hairok no kheba belai khano kha khamo tam hole jong koktoma thumnai jong lukurok no bising berai twima twijalang hapung hatai bakho lai bohok mai kere khlai jong lukurok ni masaya mania jingjal biya dukhu kostor rok no jong phunugo lukurok bo help mano abo haike no jong jora jora khabai phano jong samung khlailai tongo keba tini abo haike samung khlaimani bisingtwi noknu khungtongo abo haike choprok jakmani abo belai khano kha dukhu nango abono tino jong tini kok tablaimani bisingtwi jate in future o jong koktoma thumnai rok ni
saka obo hai support jaya ngani tuino sini president ma kaka kebono dusi buklaya abon tuino sing masuk lemani kai tipra hase ganangai no miani je o party ngote belekno tabuk belekno viral ba o belekno kaslai dong chikon koto tungdong bodol longthong tai kaisa paithago san musungo abono tui kono thingrang bodol ba politician daya tui khlaiye jehetu जों kokmo thumero independence khlaio जों धर्म बर्न जाति धर्म बर्न निर्बिसेसे samung khlaio abono आरो जों bo bodol khlaika bo party khlaika abo sanaya in future ani phanthong जों oro jespanthong जों kokmo thumani sakao jate obo hai inyatei tomungno obo haike waire wai जों laithanai kok rokno sanan thangkai kobangma jarano obo hai torsa rok khajakmani yakti sajak mani जों nugmano keba tomungno waire wai ob hai nungui tongo hangkai sungbo sing tongolak abono tei sungbo khorang mati salani abono tei kasuma tinini chini press meet asuklai mani karon hangkai miyani je ini kokmo thunai tathok Komal Gandhi Tripurani sakao bini sakao yakti sajak mano tei abono tei nasangma asuklai mani hangkai miyani je culprit eba khe miya je samung sitra khlainai jespan nongthong bono kerong rajdhani bukhakti khlaiye bono naitugui প্রশাসনিক থ্রুতে খেলায় বনো বিনি যথেষ্ট বিনি সাজা বউ হাই খেলাইজাকনাই আবো তিনি কয়মং আছে হাপানি তিনি নমস্কার সবাইকে। গতকাল যে হেজামারাতে আমাদের সাংবাদিকের উপর যে আক্রমণ, আমরা সেই নিয়ে আজ একটি প্রেস মিট করতে যাচ্ছি লং ট্রাইবেলি ইলেকট্রনিক মিডিয়া। আর এখানে আমরা যারাই রয়েছি সব মিডিয়াতে কাজ করি। যে ঘটনা নিয়ে আজকে কাল যে ঘটনা হয়েছিল সেটাকে আমরা খুব নিন্দনীয় জানাই। এই যে ঘটনাটি হয়েছে সেটাকে খুব খারাপ একটা পরিবেশ সৃষ্টি করার একটা কি বলবো, আর দেখতে খুব খারাপ লাগে। আর লং ট্রাইবেলি মিডিয়া থেকে আমরা বলছি যে এ ধরনের ঘটনা যদি আবার হয় আমরা চুপ করে থাকবো না, সবাই একটা আন্দোলনে আমরা কর্মসূচি নিব। আর কি বলবো, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যে সাংবাদিকের উপর বারবার আক্রমণ হচ্ছে, আমি ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ জানাবো যে প্রশাসনকে অনুরোধ জানাবো পুলিশ এবং পুলিশ প্রশাসনকেও ওনারা যেন এই ঘটনাকে সুষ্ঠু তদন্ত করে যারা এই দুষ্কৃতী রয়েছে ওদেরকে শাস্তি যেন প্রদান করে। এই বলে আমি লং ট্রাইবেলি মিডিয়া ইস্যু থেকে নমস্কার জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।